बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। क्लास 6 के बच्चों का सबक नेक आदात बहरिस्तान उर्दू से सफ़ा नंबर 29 आप निकाले। सफ़ा नंबर 29 पर ये सबक है। आप अपनी किताब निकालिए और अपने सामने रखिए। मैं आपको ये पढ़कर सुनाऊंगी। नेक आदात, नेक आदात, आदात पहले हमने देखा आदात। अगर हम वाहिद जमा लिखेंगे तो हमें इसमें आएगा आदात, आदत की जमा, आदत की जमा। आदत है वाहिद, आदात है इसका जमा। आदत एक आदत, आदात बहुत सारी आदात। इंसान में बहुत सारे अच्छे आदात होने चाहिए। आदात अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करने हैं कि हम अच्छे ही आदात अपनाएं। तो नेक आदात, इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही इसकी आदतें पुख्ता हो जाती हैं। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। ये फ़ायदे और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक़्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं के दोस्त मुतासिर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उससे भी उनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ़ होती है। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती है, जिससे और बच्चों का वक़्त ज़ाया होता है। जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरा दिन दूसरा बहाना। असल में वो ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इस वजह से इनका कितना नुकसान होता है ये वो नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। इस तरह इन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते ही हैं। तो देखो बच्चों, फिलहाल हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। देखो नेक आदत, ये तो पता ही आपको आदत यथ कशर पे आदत। इंसानस मज गसन असल आदत आसन, बुर आदत गसन आसन की। आदत क्या गई? आदत अगर अस वनो तुह सुबह तुह लकट लकट बच वनस तुह आदत पोद तह मज ग सह रोज तह सरसी वंस सह आदत। अगर वनस तह असल आदत गो पोद, इसलिए कोशिश कर असल आदत पोद कर क्या सह पोश सरसी वंस पे सत। अगर जन खुदा रचन बुर आदत तह मज पोद गो, लकट बच तुह वनस अगर तह मज खुदा रचन बुर आदत गो पोद, सह आदत पोश तह पे सह बदलान कहें। वन कशर पे सरसी बना कि आदत बना कहें, क्या आदत पे बदलान कहें, यह हेकान बदलित कहें। मजबूर गसान आदत इस आदत बनियाम तो बार बार पे कर सुई काम इस आदत बनियामत। अगर तुह करू पानस मज असल आदत पोद, तह रोजन हर हमेशा तुम असल आदत पोद। इसलिए बच्चों कोशिश गस करें
اصل عادت بُرٕ عادت گژھن نہٕ اپناوٕنۍ کِہیٖنۍ. کانٛہہ عادت چھُ تیُتھ تہِ آسان سُہ چھُنہٕ جان عادت آسان کینٛہہ. تمہِ نِش گژھِ ہمیشہِ لوٚب روزُن. کوٗشِش کَرو سُہ عادت نہٕ پانَس منٛز اپناوُن کِہیٖنۍ. وٕچھتو بَچَن منٛز وَنو أسۍ کیٛاہ چھِ آسان بُرٕ عادت کیٛاہ گوٚو. أڑۍ بَچہِ چھِ ژیٖرۍ وۄتھان نیٚنٛدرِ. اگر سُلے نیٚنٛدرِ وۄتھو یہِ چھِ جان عادت. سُلے نیٚنٛدرِ وۄتھو یہِ چھِ جان عادت. کیٛازِ چھِ جان عادت؟ ییٚلہِ أسۍ صُبحٲے نیٚنٛدرِ وۄتھو أسۍ پَرو نٮ۪ماز تہِ أسۍ کَرو خۄداے سٕنٛز عبادت. لۄکٹہِ پٮ۪ٹھَے اگر تُہۍ کوٗشِش کٔرِو سُلہِ نیٚنٛدرِ وۄتھنَس تُہۍ ؤتھِو پَتہٕ ہر ہمیشہِ سٲرسٕے وٲنٛسہِ ٲسِو تُہۍ سُلے ہٮ۪کان ؤتھِتھ. اگر تُہۍ آز کٔرِو نیٚنٛدٕر ٲسِو بیٚہوان ژیر تام شۄنٛگِتھ یہِ عادت مۄشہِ نہٕ پَتہٕ تۄہہِ زٕہٕنۍ. تُہۍ روٗزِو ہر ہمیشہِ پَتہٕ ژیٖرۍ نیٚنٛدرِ وۄتھان. اِسلیے چھِ جان عادت صُبحٲے نیٚنٛدرِ وۄتھُن. صُبحٲے نیٚنٛدرِ ؤتھِتھ پَتہٕ اَتھ بُتھ چھٔلِتھ خۄداے سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ نٮ۪مازِ سجدٕ پَرُن قرآنِ شریٖف کھولُن قرآنِ شریٖف پَرُن. یِم چھِ جان عادت. پَتہٕ چھُ تۄہہِ تُہٕنٛز کٲم. تۄہہِ چھَنہٕ باقٕے گَرچہِ کامہِ کَرنہِ آسان کینٛہہ. تۄہہِ کیٛاہ چھِ پَنٕنۍ کٲم آسان؟ تۄہہِ چھِ پَنٕنۍ پَرنٕچ کٲم آسان کَرٕنۍ. پَنٕنۍ کِتاب کھولٕنۍ پَنٕنۍ ہوم ؤرٕک آسہِ سُہ کَرٕنۍ. یِم چھِ تُہٕنٛدۍ عادات. یِم چھِ تۄہہِ منٛز جان عادت. جان عادت زِٹھِ سُنٛد عزت کَرُن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد وَنُن مانُن اُستاد سُنٛد وَنُن اُستاد سُنٛد احترام کَرُن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد زِٹھٮ۪ن ہُنٛد احترام کَرُن. یِم چھِ جان عادت آسان. اگر أسۍ یہِ سا ژیٖرۍ وۄتھو نیٚنٛدرِ یہِ بَنیٛو بُرٕ عادت. یہِ چھُ بُرٕ عادت. یہِ روزِ اَسہِ أتھۍ پَتہٕ سۭتۍ روزِ یہِ عادت. یہِ مَشہِ نہٕ زٕہٕنۍ. ژیٖرۍ سۭتۍ تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ بیٛاکھ نۄقصان؟ تُہۍ چھُو ہٮ۪کان پَتہٕ ییٚلہِ ژیٖرۍ نیٚنٛدرِ ؤتھِو تُہۍ چھُو نہٕ ہٮ۪کان پَنٕنۍ کٲم تہِ کٔرِتھ کینٛہہ. تُہۍ چھُو نہٕ سکوٗلٕچ کٲم تہِ ہٮ۪کان. تُہۍ چھُو نہٕ ہٮ۪کان اَصٕل پٲٹھۍ سرٛان کٔرِتھ کینٛہہ اَتھٕ بُتھ چھٔلِتھ کینٛہہ. پَنٕنۍ وَردی چھُو نہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ ہٮ۪کان لٲگِتھ کینٛہہ. پَنٕنۍ یہِ سا سکوٗل چھُو نہٕ واتان وقتَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ. تہٕ یِم گٔے بَچَن منٛز بُرٕ عادت. اِسلیے چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ یِم بُرٕ عادت نہٕ اپناوٕنۍ پانَس منٛز کینٛہہ. جان عادت اپناوٕنۍ پانَس منٛز. أسۍ پَرو کہِ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ یِم لیوٗکھمُت. یِہوٚے چھِ یِم یہِ چھُ تۄہہِ بَچَن ہُنٛد خٲطرٕ آسان سبق. یہِ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ آسان نصیحت یَتَتھ. اِنسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جائے. اَکھ اِنسان چھُ پہچاننہٕ یِوان پنٛنیو عادتو سۭتۍ. تمیُک مطلب گوٚو اگر أکِس اِنسانَس منٛز جان عادت آسان تٔمۍ سٕنٛدۍ کَرَن سٲری تعٲریٖف. اگر أکِس بَچَس منٛز جان عادت آسہِ سُہ لَگہِ پنٛنٮ۪ن اُستادَن تہِ ٹوٹھ مٲلِس ماجہِ تہِ ٹوٹھ ساروٕنۍ آسہِ سُہ ٹوٹھ لَگان. گوٚو أمِس منٛز یہِ چھِ پہچان گژھان. اگر کانٛہہ بَچہِ ژیٖرۍ یِوان یہِ سا سکوٗل أمِس منٛز چھِ بُرٕ عادت. أمِس چھِ یہِ چھِ اُستاد تہِ چھِنہٕ أمِس یہِ سا پَتہٕ یہِ سا پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کَران بے عزتی. یہِ گوٚو نہٕ مطلب یہِ گوٚو نہٕ جان عادت چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ. گوٚو أمِس پہچان چھِ گژھان. پَتہٕ چھِ آسان یہِ لٔڑکہٕ چھُ نوٚن نیران ہو کہِ یہِ چھِ ژیٖرۍ یِوان. یہِ چھُ پہچان گژھان. اَکھ اِنسان تہِ بوٚڑ اِنسان تہِ وَنو یَس منٛز جان عادات آسان تٔمۍ سٕنٛدۍ چھِ سٲری تعٲریٖف کَران. سُہ چھُ ساروٕنۍ ٹوٹھ لَگان. تٔمِس سٲری عزت کَران. اگر نہٕ کٲنٛسہِ منٛز آسان جان عادات کینٛہہ سُہ چھُ ساروٕنۍ کھَران. تٔمِس چھِنہٕ عزت تہِ سٲری کَران کینٛہہ. گوٚو یہِ اِنسان چھُ کَمہِ سۭتۍ یِوان پہچانہٕ پنٛنیو عادتوں سۭتۍ. انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے. انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. تۄہہِ ووٚن مےٚ تُہۍ چھُو لۄکٕٹۍ بَچہِ اگر تُہۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو جان عادت پٲدٕ پانَس منٛز. یِم ییٚلہِ یوٗت اِنسان بوٚڑ چھُ گژھان یِم عادت أمۍ سٕنٛدۍ چھِ پختہٕ گژھان. بدلن نہٕ پَتہٕ عادت کِہیٖنۍ. کیٛازِ یہِ عادت چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وٲنٛسہِ سۭتۍ چھِ یہِ پختہٕ گژھان. یہِ چھُنہٕ بدلان پَتہٕ یہِ عادت کینٛہہ. پَتہٕ چھِ اِنسان مجبوٗر گژھان ییٚمہِ عادتَس. گوٚو جتنی انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہے. أمۍ سٕنٛدۍ چھُ پختہٕ گژھان. آپ کی عمر عادتوں کو بنانے. آپ کی عمر کن کی عمر؟ بچوں کی عمر. آپ بچوں کی عمر ابھی عادتوں کو بنانے کی عمر ہے. تُہۍ بنٲیِو جانَس منٛز پنٛنِس پانَس منٛز جان عادات کٔرِو پٲدٕ پانَس منٛز. آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے. کیونکہ آپ میں جو عادت آج پڑ جائے گی وہ ساری عمر آپ کے ساتھ. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی عادت اپنانی چاہیے. یُس تہِ عادت تۄہہِ آز آسیا تۄہہِ منٛز پٲدٕ گژھِ سُہ روزِ نہٕ پَتہٕ وٲنٛسہِ سۭتۍ. اسلیے چھِ تۄہہِ کوٗشِش کَرٕنۍ. تُہۍ چھِو لۄکٕٹۍ بَچہِ تۄہہِ منٛز چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ جان عادت أزکہِ پٮ۪ٹھَے پٲدٕ کَرٕنۍ پانَس منٛز. اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان.
گو کیازِ اصل عادت سۭتۍ چھُ اِنسانَس فٲیدٕ ییٚلہِ اصل عادت آسن تمہِ سۭتۍ چھُ اِنسانَس فٲیدٕ اگر بُرٕ عادت تمہِ سۭتۍ چھُ نۄقصان اصل عادت چھُ اگر أسۍ صُبحٲے نِندرِ وۄتھو امہِ سۭتۍ چھُ فٲیدٕ أسۍ ہٮ۪کو وقتس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ کٲم کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نٮ۪ماز پٔرِتھ قرآن پٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم کٔرِتھ وقتس پٮ۪ٹھ اگر ژیر گوٚو ژیٖرۍ ؤتھۍ تمہِ سۭتۍ نہ ہیٚکِو تُہۍ کٲم کٔرِتھ نہ ہیٚکِو نٮ۪ماز پٔرِتھ نہ ہیٚکِو قرآن شریٖف پٔرِتھ نہ ہیٚکِو پنٕنۍ وردی صاف تھٲیِتھ نہ ہیٚکِو تُہۍ وقتس پٮ۪ٹھ سکوٗل وٲتِتھ گوٚو امہِ سۭتۍ گٔے تۄہہِ واریاہ نۄقصان یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے انسان چھُنہٕ امسی انسانس تک محدود روزان کینٛہہ امسی تام روزان بلکہ یہ چھِ أمۍ سٕنٛدِ یِم نۄقصان اَمِکۍ عادتٕکۍ یِم نۄقصانات چھِ باقین پٮ۪ٹھ تہِ اَمِکۍ فٲیدٕ تہٕ نۄقصان مطلب اصل عادتٕکۍ تہٕ بُرٕ عادتٕکۍ اَمِکۍ یہِ ہسا اثر چھِ پیٚوان باقین پٮ۪ٹھ تہِ یُس تۄہہِ ووٚنوٕ مےٚ بچو اگر زن تُہۍ ژیٖرۍ سکوٗل یِیِو سکوٗلس منٛز پتہٕ چھِ کلاسس منٛز چھِ آسان بچہٕ 20 کلاسس منٛز ییٚلہِ باقیو بچو وٕچھ اکھ بچہِ چھِ یِوان ژیٖرۍ یِم چھِ دپان ییٚلہِ نہٕ أمِس ماشٹر جِین کینٛہہ کوٚر أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ تہِ یِمو ژیٖرۍ یہِ چھِ ژیٖرۍ یِوان أسۍ تہِ یِمو گوٚو أمۍ سٕنٛدِ یِم بُرٕ عادتُک اثر پیوٚو أمِس بیٚکِس بچس پٮ۪ٹھ تہِ أمۍ تہِ اپنوو یہِ پانس منٛز گوٚو اگر وۄنۍ اسہِ منٛز اصل تۄہہِ منٛز آسہِ تۄہہِ بچن منٛز اصل عادت آسہِ تُہۍ ٲسِو وقتس پٮ۪ٹھ سکوٗل یِوان پنٕنۍ ہوم ؤرک آسہِ کران تُہۍ ٲسِو اُستادس ٹٲٹھۍ لگان پتہٕ تمہِ ساتہٕ اُستاد آسیو تۄہہِ شابٲشی دِوان باقٕے بچہِ یِم کلاسس منٛز آسن تِمن تہِ آسن امہِ سۭتۍ تِم آسن امہِ سۭتۍ گژھان مُتٲثر تِم آسن دپان نہ أمِس بچس چھُ أمِس چھُ اُستاد رچھان أمۍ چھِ پنٕنۍ ہوم ؤرک آسان کٔرمٕژ یہِ چھُ اصل کلاسس منٛز أمِس چھِ ایگزامس منٛز تہِ مارکس اصل یِوان بہٕ تہِ کرٕ یہِ کٲم گوٚو أمۍ سٕنٛدِ أمۍ اصل عادتٕکۍ اثر پیوٚو یِمن باقین بچن پٮ۪ٹھ تہِ گوٚو انسانس منٛز یِم بُرٕ عادت یا أچھی عادتہٕ آسن یِمن ہُنٛد اثر چھُ پیوان اوروں پر باقین انسانن پٮ۪ٹھ تہِ باقین لوٗکن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ پیوان امیُک اثر اگر پوٗری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں اگر سٲرسٕے کلاسس منٛز آسن نا 2 بچہِ آسن نا وقتٕکۍ پابند کہ وہ دیر سے آئے تِم آسن ژیٖرۍ سکوٗل یِوان تو سب سے پہلے انہیں کے دوست متاثر ساروی برونٛہہ کیٛاہ چھُ گژھان أمۍ سٕنٛدی یِم دوس چھِ گژھان مُتٲثر آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی تیٚلہِ کیٛاہ چھُ گژھان یِم ژیٖرۍ یِوان أمۍ وارٕ وارٕ چھِ گژھان باقین بچن تہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن دوستن کلاس میٹن تہِ چھِ گژھان امیُک اثر یہِ چھُ بُرٕ عادت ژیٖرۍ یُن یہِ بُرٕ عادت چھُ لاران تِمن تہِ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس سے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی کیٛازِ ییٚلہِ استاد چھُ کلاسس منٛز یِوان پرناونہِ یِمن شُرٮ۪ن اتھ کلاسس منٛز واتان اتہِ چھِ آسان 2 بچہِ چھِ آسان یِم چھِ آسان غٲر حٲضِر یِم چھِنہٕ آسان سکوٗل آمٕتۍ کِہیٖنۍ کیٛازِ یِمن منٛز چھُ آسان بُرٕ عادت گوٚمُت یِم چھِ ژیٖرۍ یِوان سکوٗل أمِس استادس چھِنہٕ پرناونس منٛز مزٕ اتہِ یِوان کینٛہہ کیٛازِ یہِ چھِ دپان بہٕ پرناوہا کیٛازِ یِم بچہِ 2 چھِم غٲر حٲضِر یِم یِن ژیٖرۍ مےٚ چھِ نَیہِ سرٕ بیٚیہِ پرناوُن پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جائے تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہے ییٚلہِ یِم چھِ استاد چھِ آسان پرناوان پتہٕ چھِ یِوان تِم کینٛہہ ٹایمہٕ پتہٕ چھِ بچہِ تہِ یِوان یِمن یہِ عادت چھِ آسان لاریمُت ژیٖرۍ یِنُک استادس چھِ پیوان نَیہِ سر پتہٕ یہِ سبق پرناوُن تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان جس سے اور بچوں کا وقت بھی ضایع ہوتا ہے تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان باقین بچن ہُنٛد وقت تہِ چھُ گژھان ضایع جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو ایک دن ایک بہانہ بناتے اور دوسرا دن دوسرا ییٚلہِ یِمن چھِ یِوان پرژھنہٕ امیُک وجہ تُہۍ کیٛازِ وٲتۍ اکہِ دۄہ چھِ وَنان یہِ اکھ کتھ بیٚکہِ دۄہ چھِ وَنان بیٛاکھ مےٚ حظ اوس دود اکہِ دۄہ چھِ وَنان مےٚ حظ تھوٚونَس گرِ مٔمی دوٚپنم گرِ بیٚہہ اتھے کن اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے اور اس وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے اصلی کیا چھُ آسان یِمن چھُنہٕ آسان سُلہِ وۄتھنُک عادت کینٛہہ امہِ سۭتۍ چھُ یِمن یوٗت نۄقصان گژھان مگر یِمن چھُنہٕ پانس تران امہِ ساتہٕ فکرِ کہِ اَسہِ کوتاہ نۄقصان چھُ یہ وہ نہیں سمجھتے اگر سمجھتے بھی تو عادت سے مجبور پھر وہی سب کرتے ہیں اگر وہ سمجھا تہِ چھِ اَسہِ چھُ وقت گژھان کلاس أسۍ چھِ ژیٖرۍ واتان استادس تہِ چھُ مُشکل گژھان بچن تہِ چھُ مُشکل گژھان مگر یِمن چھُ یہِ عادت آسان لاریومُت ژیٖرۍ یِنُک یِم چھِ امہِ عادتہٕ نِش مجبوٗر توے چھِ انسان یوٗت یوٗت چھُ بڑان پتہٕ وٲنٛسہِ منٛز تیوٗت چھُ پۄختہٕ گژھان أمۍ سُنٛد یہِ عادت یِم چھِ امہِ عادتہٕ نِش آسان مجبوٗر یِم چھِ بیٚیہِ صُبحس یِوان بیٚیہِ ژیٖرۍ
स्कूल का काम ठीक से नहीं कर अम क्या गसान स्कूल काम तो ठीक करान कि क्लास में उस्तादों के सवाल का जवाब नहीं दे पाते उस्ताद जन पृछन क्लास में सवाल सह पता है चीर आमत इस तरह इन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की बात पड़ अम क्या मज ग ब्या बुर आदत ग पोद अक दो दपान उस्ताद तुह क्या चीर वन बहान बेक दो वन ब्या बहान अम सन मज अपुज वन ब्या बुर आदत पोद झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो तो आप जानते हैं सह सारे पता अपुज वन कोता बोड़ बार गुनाह यह पोद अम बुर आदत सत ब्या बुर आदत पत बना अक दो बुर आदत चीर मगर लारान ब्या बुर आदत अपुज वन।